Ni kinabuhi sa inahan. Igmaabot imong anak, imong lutuan og pagkaon kay di man sila kabalo magluto-luto. Nagsige lang man nag-order na og food panda. So maabot na sila dire. Ako nang lutuan akong anak. Uy. Inana anak ko kay di man pwede gumulan og kuan. Oh, nanay karne. Grabe gimarinit pa ni nako. Oh, ana ra na siya. Dayon. Butangan ako ni siya og cheese. Ba, islipon lang ba? Ay sirat sa, din ako nag-cheese na may. Inana ragot. Isa tunga oh. Panihapon na mo ni puro ni siya karne. Tarang. Sarap. Namo ni siya sauce. Pure niya, akong sauce. Uli pa ito lemon o honey. Sarap. Ako na. Kulang og mangga.